tu je kapetan ekipe Titanija, tu je naša lovorka Lukani. Bog lovorka. Bok. Poštovanje. Tamo ćeš gledat, tu su ti pločice ispred, tako da imaš u ruci, da možeš to promatrati. Ajmo odmah krenut. Ono što me interesira to je silicij, aluminij, na brzinu silicij, aluminij, bor, najdominantniji sekundarni talitelj i naravno jedan od šestorice veličanstvenih. Na brzinu. Ovako, išli smo... Molim, samo tren. Molim vas tišinu. Please. Hvala. Išli smo dosta nisko sa silicijem i borom, zato što je glazura dosta onako... Silicij aluminij. Silicij aluminij, pardon. Možeš malo glasnije, molim te. Išli smo dosta nisko sa silicijem i aluminijem, zato što je glazura dosta curna i činilo mi se da će tako dobiti najbolje efekte. Najdominantniji talitelj je stroncij, jer on u kombinaciji sa, tu smo prepoznali da je krom kolorant i on daje tu elektrik zelenu. Sa borom smo išli po krivulji bora. Čijoj? Čazinoj. Čazinoj. Samo usporenje, ništa drugo. Če me ne boš razumel, potem to pomeni, da sem točno povedala in ne rabim razlagati. Dogovoreno. Dobro. Dogovoreno. Ok. Idemo na glazuru 1, draga. Dobro. Gogala. Ok. Znači, To je glazura, ki si jo poimenoval elektrik. Jaz jo kličem disko zelena. Dobro, Ne, dobro, odlično. Pomembno pri tej glazuri je, da je nizko, se pravi, da ima zelo malo aluminija, da je v spodnjem desnem kotu. Zašto? Zaradi tega, ker rabi veliko silicija in pač malo aluminija, da napravi ta efekt. Ok, dobro. Ko bom dodala, v bistvu je bolj pomembno potem, ko bom dodala titanij, da je tam dolno. To je odgovor, Da. evo. To je odgovor. V tem To je trenutku odgovor. niti ni toliko pomembno. No. E. Važen je stroncij kot dominanten talitelj in zelo malo kroma. Provedi nas na brzinu samo onda, Kaj še? primarni, sekundarni, savršeni, gotovo savršeni, bor. Okay, primarni je natrij, ampak se po spominu spomnim, da ima tudi nekaj litija, ta kombinacija. Zato smo dodali še litijev karbonat. Nismo mogli dodati spodumena, to sva probali od začetka, zato ker je dvignil aluminij in potem smo se odločili za litijev karbonat. Bora smo dali veliko, kar bi znalo malo steči. Lahko bi bilo manj bora, no smo ga dali dosti, ker potem v naslednji fazi, ko bomo dodali titanij in bo potrebno priti do faze separacije, bo ta bor koristil temu, bo pomagal. Si me razumel? Apsolutno sve i fasciniran sam. Pa to, zato ker me ne razumeš. Pa. Ne. Fasciniran sam. Kaj še je? Dakle, ovo je desetka za kemiju, zato što rečeno je više nego što bi ja se sjetio reći, nevjerojatno. Obrazlaganje, bolje od ovoga ne ide, bolje od ovoga ne može. Dakle, ovo je najdominantniji, reci ti. Da, Galaxy najdominantniji talitelj i nemam pojma zašto sam, evo, stvarno ne znam, morao sam nešto... To šuti, nemoj govoriti sad, to je jasno. Pa neću šutiti, bože mi. Gledaj, samo da prekinem. To je još jedna stvar koja je meni genijalna, kužiš, kad čovjek nije siguran i zašto je to odabrao, a odabrao je, ne da je odabrao dobro, nego ne može bolje.
Evo, dakle, ne može bolje kad se tiče i tona ove glazure, ova glazura će ispasti. I kad se tona tiče, bit će maksimalan broj bodova ovdje, sigurno, ali sve, intuicija ti je radila... Išao sam eliminacijom, znači fenomenalno. nije sigurno. To znači neutralna baza. Neutralna baza pomeni kot kalcij, kot dominanten delilec. Tako, po spominu ni treba, da je toliko nizko, lahko je normalno visoko, pa sjajna je tako. To. Ta razmerja med primarnim in sekundarnim smo dali na 30-70. Bor je točen po tvoji časovi krivulji. Bora in... Odmah, bod više. Korupcija, ja. Kot primarnega smo dali natrij. Mislim, da si ti v tvoji dal litij, ampak dobro, mislim, da bo natrij tudi dobro delal. No, tako. Važen je kalcij, no, kot drugi sekundarni. To ni točno, nismo ti dobro napisali. 0,02 kroma. Sve si rekla. Nema potrebe, sve si rekla i ovo isto maksimum totalni, dakle 16 čista, obrazlaganje nema više od 5 pa ćeš dobiti 5. Zadatak 3. Da, vidim, sve mi je jasno. Ali super, mislim, Da. sad ćemo to objasniti. Ok, provedi. Evo ovako, ovdje sam napravio moj ludi mozak je napravio još jednu suludu grešku. Krivo sam shvatio, odnosno uvrstio sam među 6 veličanstvenih i kositar i moj mozak je automatski mi zabranio da koristim kositar i krom istovremeno. I ja sam rekao kao ovo je nemoguće, ali nešto sam morao probati. I onda sam stavio mangan da bi kao dobio neku ljubičast, ali to, mislim, nema veze s ovim, znam da nije. Da. Da. Vidjet ćemo kad se, gledaj, ono što sam naučio u 20 kusur godina bavljenja ovime, to je da nikad nemoj sa 100% sigurnosti reći nikad. Jel? Vidjet ćemo kad se to natiče, neće biti ovakav, naravno. To ćemo sutra ocjenjivati. In mi smo se odločili, da je to verzija z 0,25 aluminija in 0,04 kroma. To je to ta opcija. Pa smo nekako tu probali priti do aluminija pravega, ne tako. Pač dali smo jo nizko v stol diagramu. In kar je pa najbolj pomembno pri tej glazuri, pa da je najmanj 0,76 kalcija. Mi smo prišli na 0,80 s temi fritami, no. Tako da smo nekako, ker to je kalcij, mora biti s 5% kositra in 0,04 kroma, da dobiš to glazuro. Nemam ja što dodati. Inače, sve što je rekla 0,76, to su moja istraživanja 0,76. Ispod toga nisam išao, ne kažem da ne može djelovati. Možda može, ali ja nisam išao ispod 0,76. Sa kalcijem, meni je ovo prekrasna glazurica kad je ovako nježna sa jako malo kroma. Odlično sve, Barbo nemam što reći, nego to je bilo 24 bode maksimalno i izlaganje samo 5, nažalost maksimalno, tako da ćeš to pridobiti. Glazura 4. Provedi nas. Vizualno to je mat glazura, tako da smo mi isformulirali, to je ekipa, jednu mat glazuru koju je onda trebalo kolorirati. Mat glazura mora imati odnos silicija i aluminija da se poklapa na sol grafikonu sa oznakama gdje leži mat. Dobro. Sa pomoći ste napravili ovu glazuru. Da. Dakle, u pomoći je pisalo što? U pomoći je pisalo glavni talitelj koji je cink,
I tu smo išli, pošto je površina bila dosta mat, smo išli u mat područje sa Dobro. silicijem i aluminijem. Tu nemam zamjerki, može se to zaključiti na osnovu površine glazure, to se može zaključiti. Da, ali da budemo sigurni, mi smo ipak išli Ok. u mat. I stavili smo cink kao dominantni talitelj Dobro. i to je to. I krom kao kolorant. Krom kao kolorant, bor, Bor... savršeno. Da, po čazinoj krivulji. Krivulji bora. Ok, tu isto nema šta reći, s time da je ovdje uzeto, pomoć je tu uzeta, tako da će se to odraziti na bodovima, ali i jako dobar, mogu reći, jako dobar taktički potez, jer na ovoj glazuri oni koji nisu uzeli pomoć, neki nisu ostvarili ništa, vi ste od 35 maksimalnih bodova osvojili 28. Pa nakon što smo otvorili pomoć, Bilo je sve nekako jasno. logično, ali Bilo je sve jasno u Da, biti. da, Vidjet ćemo samo što će to on reći sutra. Ok. može. To je 2 plus kositar 5. Pošto se ovdje ne ocjenjuje kemija, kemija je već ocijenjena, ovdje se ocjenjuje samo tvoje izlaganje. Pa nas provedi zbog čega je tvoja logika bila ovdje za... Pa da, logika je bila kao, pošto smo u jednu od glazura trebali dodati još nešto, onda je logika bila tu imam nešto malo kroma, malo više. I? Više nego one mrvičice, pa Ok. možda će sa kosom. Trudili smo se, ali nije pogođeno. Tvoja ideja je da se u biti glazura koja je već bila mat i dalje ostalo mat području, bez obzira što si dodao 5 cinka. Smanjilo se sve, ali je ostao u mat području. Ova glazura nije mat, definitivno. Nije, ona ima... Ova definitivno nije mat, ona je sjajna. Da, još se malo kristalica. Još se malo kristalizira, tako da se moglo se na bolji način to, tako da bi ja ovdje za obrazlaganje od 1 do 5 dao 2, nemojte se naljutiti, ali... promašaj. Ok, Pločicu 6 smo prepoznali da je varijacija od pločice 1, od glazure 1. sve super. Tu smo dodali titani, jer se vidi faza separacije. I dodali smo mrvicu ovog Bakra. Crvenog oksida bakra. Ne, ja sam napisao 0,4, nije nego je 0,04. Ja se ispričavam, ovdje krivo piše dole. 0,04. Dobro, vidjet ćemo. Vidjet ćemo ovi sve o količini kroma. Ta mi je najljubša in ta mi je ljuba, Jatko. Ok. To je moje disko. Dobro, dakle šta si napravila ovdje? Tu smo dodali isto titanij v tole. Se pravi, stronci je pomemben tle in dodali smo 5,4 titanija, zato ker je tu nekje 0,21, 0,22. UMF titanija pomemben. Znači, isto je krivo zapisano, treba biti 0,02, jel? Da, kroma je 0,02. Ok.
Nikjer nismo dali to kroma. Dvojku smo obradili, dakle dodala si 5,4% titanija u ovu glazuru. Zašto? Zato, ker je to naredilo separacijo. Ne trebaš više ništa pričati o ovome. Ja, titanija. Ker je tudi zato nizko, da bi naredila fazo separacije. Ja. Mislim, možeš ti čisto zbog edukacije ljude koji će ovo gledati, možeš pričati, ali kad se tiče ocjene ne može biti veća za sve ovo što si rekla, to je maksimum, ne može biti veća i jača od ovoga. Dobro. Ako ćeš to reći, reci o toj glazuri. Meni je prekrasno isto, ja je obožavam. Ja, to mam baš rada, ona ja. izgleda, na većim uracima izgleda nevjerojatno. Ako pogledaš, nema baš nikakvih nesavršenosti na Ja, površini. celo malo na plavkasto potem. Baca ono, ja. svašta dobiješ, ne? Ovisi o glini, naravno. Meni ova glazura, odmah ću vam reći, izgleda ljepše na običnoj stoner, onako žučkastoj glini koja nije presvučena porcelanskim slipom. Izgleda, fakat zna izgleda fenomenalno. Okay. Dodatak 7. Dodatak 7 je glazura broj 3 sa malo kobalta. Kobalt daje plave tonove da bi se ostvarila ta ljubičasta boja, crveno ili plavo, da je ljubičasto. Uzeli smo kobalta vrlo malo, jer kobalt je toliko jak da bi... Sve savršeno, ne moramo uopće zašto ovo trojka već nema potrebe da te sad dalje bilo što pitam, sve smo rekli kod ovoga, bolje od ovoga i jače od ovoga ne može. Glazura 7, čista petica, nemam dalje šta pričat. Ti si sve rekla kad si prije objašnjavala i sad si rekla sve. Dakle, u krom kositar crvenu, malo plave i dobit ćemo ljubičastu. Tako, to je logika bila. Da, to je bila Okay. logika. Tako i treba. Ajde nam obrazloži svejedno. Joj. Svejedno nas provedi tvojim razmišljanjima kada si htjela staviti ovu glazuru. Na brzinu. Ovako, izgledala mi je glazura koja ima malu kristalizaciju, znači mikrokristale. S obzirom da bi trebala biti kristalizirajuća, spustila sam je skroz nisko na stolu. Ok, dobro. I kristali koje sam tu... Stavila se malo desno, tamo malo desno u jedno područje za koje sam ja rekao da je, kad se faze separacije tiče, da se lakše faze separacije. Da. Fazu separacijsko područje, ili tako? Da. To si mislim, ja njene misli govorim zato što ona ne može možda pogoditi moje misli, jel? Ne bi se znala bolje izraziti. Da, očito je to, vidi se to na ekranu. Da, tu sam... Okay. Tu smo govorili da je u biti najpogodnije područje za tako nekakve glazure. Fazoseparacijske mikrokristalizirajuće glazure. To je to. To sam tražila. Okej, eto. S obzirom da su smećkasti kristali, ja sam pretpostavila da bi trebalo biti na bazi kalcija, jer je tu smo krom stavili kao kolorant. Dobro. I on zajedno sa kalcijem daje smećkaste kristale, s time da smo stavili jako puno titanija, jer je on taj... Familija z 10 titanija, ki tvori kromove kristalčke. Po moji logiki, mislim po naši logiki, ja. Ne 0,2. Znam, svaki put je krivo napisano zato što sam tako dobio, ali vi ste rekli, ja sam to noćas... Vidiš, ima 10. 10 titanija, pa vidim. Da.
Da, sve vidim, sve okej, sve okej. Samo čekam da mi još nešto kažeš, lijepo mi je, jer je ovo zadnja glazura, pa mi pričaj nešto. Ok, kaj ne ti še rečem. Isto stronci, ker je pač sorodnica, ne, to so familija, ima stronci, ima pač več titanija, naredi kristale, teče malo več. Znači, praktički ti si ovu drugu glazuru, pazi ovako, uzmi samo drugu, uzmi drugu samo. Ok, u tu drugu si dodala 5,4% titanija, je li tako? Ne, To si naredila drugu. sam posebej smo jo naredile. Znam, ali sad uzmi ovu drugu ruku. Ja. U nju si dodala prva plus titanij, je li tako? Ja, Ok, što bi se desilo da si u drugu dodala još 5% titanija? Dobila bi treću. Isto je. ne, manje. Dobro, 4,6. 4,6, ja. U redu, ali hoću reći Ja. da je praktički to cijela obitelj, ono što si ti Ja, malo prije rekla, ja, familija. ja. Samo ja to To je objašnjavam stronci. zbog Ja. ljudi koji će možda ovo gledat. Dakle, ti si to nazvala familijom, to i jest familija. To je praktički sve kreće od te prve glazure, To je. dobimo drugu, dobimo treću. Ta stronci je važen, pa pač 0,02 kroma in potem je tle 5,4 titanija. Koliko si stavljala, sad te ja malo gnjavim namjerno jer mi je žao da te pustim. Koliko si stavljala stroncija u ovu otprilike? Se sjećaš? 0,5 neki, 5,2 bi moralo biti. Evo, šaka, ruke. Ali to je nekako smo se Barb na Barbara, 0,5-15 to je smo se to. nekako, ja. Ne mogu ti dati veće ocjene nego što ovdje ima. Ovdje je od 1 do 10, tako da si dobila 10 za sada. Bomo videli. Bolje ne može od ovoga. Ovo je sve maksimum. Okej, hvala. Ovdje je, u prvom ovom dijelu je maksimalno 125 bodova. Vas dvije ste to ostvarila. Ok. Hoće li ekipa Silicija i nakon ocjenjivanja boje, odnosno tona glazure, zadržati prvo mjesto? Možda će ekipa Titanija, koja im diše za vratom, preuzeti prvo mjesto i osvojiti Glaze Challenge. Možda će ekipa Bora ili Bakra. Sve 4 ekipe imaju šansi za osvajanje Glaze Challenge-a. Možda se desila kakva greška u vaganju. Sve to pogledajte u sljedećem nastavku Glaze Challenge-a. Čazo, šta si ono radio s ove dve glazure? Pa znaš, pa već sam ti rekao, znaš, ovo je krom, kositer crvena sa malo kobalta. Just a second. I'm Chazo. Hello, everyone. You're the only ones who can take this competition, this content to the next level, to the next episode, and the next one, and the next one, and the next one. So if you like it, if you like this Glaze content, consider to support us via patreon.com or via PayPal. The links are in the description below. And what else? Yeah, you know the drill. Like, comment, share, and subscribe to the channel if you want to get instant notification when something new is released. Right? Okay, until then, happy firings. Bye bye.